kewajiban terhadap suami atas istrinya. Pertama, makanannya. Yang kedua, pakaiannya. Yang ketiga, tempat tinggalnya. Yang keempat, umpamanya ilmu, adab ilmu. Yang keumpamana, nah selanjutnya kelima, adab sopan santun. Kemudian perhatian. Kanima, aitaju buat jolom pamana. Makanannya. Kewajiban ni suami terhadap istrinya mangalehen mangan tu istrinya. Songon dia manamar kewajiban ni si suami na standar di daerahi. Ulang taman standar Malaysia ison gawat di ta'alak layon dan natalupeh kita. Jadi son dia do songon ni. Umpamana di son biade uma-uma amu jolo sapaan. Sakirona majolo gule bulung gadung maya manyogot. Dohot umpamana sambal ikan tori do tempe maila do peitai ndabe berarti tarsongoni meya tolu kali sadari sadia mekira-kira modal ni indahanna dot sambalna dot gulena sadari tarsongoni meya kewajiban ni sialak lai yang go wajibna ulang bain standar Malaysia standar Malaysia non mate jongjong dam yon alak layon. Oh, leson dia tentongani, dia mampu ami standar Singapura ben kamu. Gawat me. Tarsongoni me agari kemampuan ni alak lain damar dosa ya ibe. Damar dosa be alak lain ibe. Songoni menelen tar mampu ya. Pamana manyogot gule kantang dot bulung gadung. Umpamana igoreng balanak, ndabe mailay taibe, ndabe. Potang na yung pamana bolgang bulung gadung, sambal tuk-tuk, atau igoreng ikan asin, atau idadar telur, songoni maya, ndamar dosa yalak laibe. Jadi mulagit mangan ayam penyet bagele, nda bintong binakawajipan ibe. Ayam jingkrak bagi umpamana. Kentucky tu Kentucky. Ahadu pegorarna namo cuma ndabosan nari panganonon bakso bakar, bakso setan, bakso iblis, bakso mercun umpamana bakso berana nda bena kewajiban ni alak lai bebe cuma nanggo ben tabusan nantongan masalah goreng tu goreng manyogot bakwan tu bakwan na masalah tetapi namar kewajiban ni nangkin songoni pegari nangkinin kemampuan ni alak lai ngamar dosa ya be. Ambil nanggo bendai lehenmu, yung masalah. Paduana, pakaian, panganon nang kinin, pakaian. Wajib alak lay manggonti pakaian ni istirina pinomat sakali sa taon. Mulai hindi gonti ya mardosa ya. Mang, awneson do daw makna ida marmara monon yung ramo. Nda, aso, nda unjung bangwaw memang utabusi siya pakaian dia tercuba audas terantong ipokenani. Oh loh. Amu pemanang kun cubo-cubo bapak-bapak epeng nai masongon nilen. Len mai peng nai. Ngakun ko mancubo daster isadun XL don sanga L ni nabagi nakawat de bai. Epeng nai masongon nilen. Jadi sadia makira-kira mangidomohop jolo bapak-bapak ibu-ibu. Sadia kira-kira. So sebelum kita palanjut tu kajian tanang kini ya. Mula umpamana ligin ngon ginjang jilbab. Mula sakirona jilbab muyu harga 70.000 mayatu 100.000 maila do pe mu mamake na tualak. Berarti saya pe mampu alak lemu mana usi jilbab na mardosa ya be. Nangkon peta usia jilbab harga 500.000. Madung. Kemudian mangidomohop baju muyu harga 100 tu 150.000 tarpake metualak. Berarti nda mardosa ya alak lai tarsoni magari bajuna. Ulang monja. Kemudian solop muyu sakirona majolo harga 20 30.000 tu 50.000 maila do pe mu mamake na tualak mada so itabe gentong nga maila ning kalaya laibe songoni pe kemampuan ni alak lai mu bisa may masalah pakaian mangidomohop terus do pe ba terus pakaian dalam muyu ang kunadong de perhatian niya on na mapuak-puak do mamasibak-sibak nga dong perhatian ni alak lai na idania do di ireani onda mangidomohop naidania do di ireani nama pun do mangaum nama pak iginjang ni nama pak mapun ipengadong perhatian niya
Hmm. Pareso do bapak-bapak. Kewajiban tadi. Anggo benna so mampu orang sehat kita, marun kita, ilain carito. Tapi dampak sehat kita songon dia kewajiban tai, tanggung jawab tai. Anggo benda du orang sehat tentang maro penyakit, di luar ni jangkauan ta. Berarti isi amal ibadah na godang jamu ada berupa ture suamimu. Panganon pakaian, kemudian tempat tinggal. Siapa yang mujolo bose uma-uma? Tempat tinggal. Seandaina opat kalionom mayapapan kemampuan ni alak laimu opat kalionom dapurna ni sendal-sendal kondoma mardosa dope emangido mohop maila dope amu isongoni mabakas muyu idi taon ndabe kami bagi amu ite bakas papan opat kalionom ni ngape maila ngabe aila alai be songoni pe gari kemampuan ni alak laimu pajongjong na ngana mardosa iya be teben na kayoho adong epengmu adong pancarianmu adong hartomu yung katurungan orang tuamu ilen ko tu alak laimi nda bayongan na yahucok bain ma ahadoma martingkat may tabain gogat ngon ginjang iya silahkan gogat umpaman ya terserah ampe ulang tong papa nito rubeto ni ginjang ang intong na matian dentong bayben nai so ani pegari kemampuan nilak lemu nga mardosa ya be jadi on manomboy tanah seringan ita alak layon mardosa ho durhako ho tuaw ninna saja maalak lay itu ada burui sementara kewajibannya dia butuhi atu istri dia na seringan kita mandoko alak layon na durhako de alak bagaski na durhako de ada burung kiles pupu ningia ilen ko de dengan panganon na ilen ko de dengan pakaian na tanggung jawab piho de itanggung jawab piho de masalah tempat tinggal. Kemudian hadapi bahasona ilmu. Sebenarnya ada perlu mugari rumah umat maningin mengaji so alak layon don. Maka alak layon mana mar kewajiban mengajariamu. Indah gurui alak lay suami mido gari mandidikko. Teben na so mampu alak lay mandidikko imasoroa mutuson. Suruh nada boruke meke mengaji. Angko na so malo manorang konna. Masalah hukum istinja, masalah hukum haid, nipas, masalah mandi wajib sude, kewajibanmu de mendidik ada borumi. Ini sorah koni penajole pintu ikan soni do. Sorah kon matuho beresat marana dunia. Tari mo memama ani mo rupangan na ingotmu. Najalang nasado get copat mulak. Allah. Anggo kewajiban indah na ipaturenya. Kewajiban mu de cuman mula indah maloho manorang konna. Indah bisa ho manorang konna. Surun ke margu. Au pe mau cok ngana maloho udah manorang konna. Arana au pe napayah do. Kita nirap kita manangin mangaji. Mangido mohab jolo. Pamana tu guru-guru na do ngison. Au sandiri jolo umpamana. Bisa do ularang alak bagasku. Ulang kaya manangin mangaji umpaman. Ulang kaya tu dia. Bisa? Aso. Karena insya Allah bisa do peo mengajari. Jadi mapiga mocom opat ya ilmu kewajiban ta mengajari. Ahadepe adab sopan santun. Kewajiban tadi mengajari. Kewajiban tadi mendidiki. Lau ada borumu mangido mohop ndadong sopan ni jolonel padenggan parlaum. Ulang songoni. Jahat ya tu umaknia ulang kosongoni. Barani ya mangalu tu umaknia ulang kosongoni. Mar inda dengannya tu sudaronya, padenggan tu sudaromi. Adab sudah sopan santun ilmu kewajiban tadi alak layo. Jadi mulai inda mampu tanakin masih suruh marguru. On manom mangido mohab juguk ma ada burunya itanggai singkat abidna urdet kalangna. Ngana ipardulion niya. Siri baya urdet kalangna nuramu manuk de biasa ne giling motor urdet kalangna. Alak penara de. Manom buadong romangido mohop songon iwase mentong madenggan may balanjoy alak lai ada borui pala ternyata ada borui memang napayah juo ro alak lainnya ingon sabar ro alak lainnya ingon kobun na manyisik-nyisik kobuk maya ditanggai assalamualaikum nya lewat maho nanin namanya
Kewajiban taman didiki. Naso marbusaya nia, suruhan marbusaya. Naso marjilbab pia, suruhan marjilbab. Mula sarosan nari bahat bapak-bapak, harana sonon na po. Ngaben na malim, te cuman sensindoko ni ita parsiajari ilmu inda taroban kon kita 100% minimal na jolo ita ang surang-suri. Mangidomohop. Bahat do ada boru mangidomohop get manaik tu motor singkat abidna nida todnai nida bitisnai. Isa na tanggung jawab. Do dialak lainai. Makana suruhan ada boru mangidomohop marlejing te ibakasan do lang iruar. Mungkin nai salah ajar bose. Marlejing kuning guru narlejing saja ma ada boru itong tupokin. Lejingi maya bandang, ang itong susah bose may boto. Ibagasan do. Kemudian na hadope. Bahaso na kewajiban ni si suami nanto. Iman ang kinin, termasuk ma sopan santun. Kemudian na hadope. Perhatian atau kasih sayang. Cuman berbeda-beda tentang sifatnya laklayon. Kone maklumi juga muyu deh. So dia may perhatian atau kasih sayang na. Mangidomohob jolubain contoh na menek. Ang godong dohon dada boyamui. Dadat bonceng ma ada burumi. Oh no, tongkin nai porro ni bonceng bayo. Mau juga tong bayaw na bonceng. Dadat bonceng ma. Un manom bodong dokal ngaun jungi boncengia. Te karitangin do orang karitangin baka boto dongan. Maluan mamudongan yang go karitangin do botong kinai marungkam kamulang sadja bose dongani. Perhatiani umpamana marun ipature. Nadanak-danakon bumpamana umurna mangidomohop mangalahirkon istirimu yu paturentong jagoi. Adong bagay do da bunjung bege alak layon. Ninda bagay bo. Aso ngake hotu bagasan ningku. Nda tahanawa bang mangaligidaro niya. Nung ni marhape-hape mahoison baya. Kemirongan sa ngamongan no nada burumi gawat dohoy. Nda lang ngolong roamu sa ngamongan no nada burumi ketu bagasan. Manom bungagi tidongan niya ada burunya mangalahirkon. Jadi maperhatian ni. Tentong ba mangidomo majojob di sampeon. Anggo memang perhatian pe anggo di media sosialon badongan nangkon magosotu jabat. Adong bagian tong kalaki manombo di mediaon pe margambar morsi mangidomo jolo marsi donokan maalak laido tadaburi dengan arti kata marmesraan ma. Naron yang anggo na marsi donokan ahasalana namar mesraan. Manombo marsiogosan manida alak laido tadaburi songon daganak nama poso sajo doma nangko nitabain songoni